Penso a un Pienso problema grave en un problema grave che c'è que hay in parecchie parti del mondo. en varias Io partes del vorrei che mundo. oggi pregassimo Quisiera que hoy oráramos il problema del por el sovraffollamento problema de la nelle sobrepoblación carceri, en las cárceles, e dove c'è un donde hay sovraffollamento, una sobrepoblación, tanta gente lì, c'è il mucha gente pericolo ahí, con existe el questa peligro pandemia en esta pandemia che finisca de que termine in una calamità grave. en una calamidad grave. Preghiamo Oremos i responsabili, por los responsables, coloro che devono prendere por le aquellos decisioni, que deben tomar las questo, decisiones en perché esto, trovino para que una strada encuentren giusta e un creativa camino justo y per creativo risolvere il para problema. resolver el problema. El Papa Francisco presidió la misa en Casa Santa Marta este 6 de abril, lunes de la Semana Santa. Al introducir la celebración, hizo oración por el problema de la sobrepoblación en las cárceles. En su homilía, el Papa comentó el pasaje del Evangelio de Juan, en que María, hermana de Lázaro, rocía los pies de Jesús con un perfume precioso, provocando las críticas de Judas. El Papa habló de los pobres. Hay muchos, en gran parte están ocultos y no los vemos porque somos indiferentes. Muchos pobres son víctimas de las políticas financieras y de la injusticia estructural de la economía mundial. A los pobres, recordó el Papa, los encontraremos en el juicio final. Jesús se identifica con ellos. Seremos juzgados por nuestra relación con los pobres. Escuchemos la homilía del Papa traducida al español. Questo passo Este pasaje finisce termina con un'osservazione. con una observación. I capi dei Los sacerdoti jefes de los allora decisero di sacerdotes uccidere anche entonces Lazzaro, decidieron matar también a perché molti Lázaro, giudei se ne andavano porque a muchos causa judíos di lui se iban por e su credevano in causa Gesù. y creían en Jesús. L'altro giorno abbiamo visto El otro día vimos i passi della los tentazione, pasos de la tentación. la seduzione La seducción iniziale, inicial, la ilusión, poi cresce, después secondo crece, passo, segundo terzo, paso y tercero, cresce, si contagia crece, se contagia e si giustifica. y se justifica. Ma c'è un altro passo, Pero hay otro paso, va avanti, non si avanza, ferma. no se detiene. A questi, Para estos per questi non era sufficiente no era dare morte a suficiente Gesù, matar a Jesús, ma anche adesso sino Lazzaro, ahora perché era un también a testimone di Lázaro, vita. porque era un testigo de vida. Ma io vorrei oggi Pero soffermarmi yo quisiera hoy detenerme su una parola di en Gesù. una palabra de Jesús. 6 giorni prima 6 della días Pasqua, siamo antes de la proprio Pascua, estamos alla justamente porta della passione. a la puerta de la pasión. E Maria Y María fa questo gesto hace este gesto di contemplazione, de no? contemplación. Marta serviva come l'altro passo Marta e Maria sabía cómo dar otro paso apre la porta alla y María contemplazione. abre la puerta a la contemplación. E Giuda Y Judas pensa piensa ai soldi en el dinero e pensa ai poveri, y piensa en los pobres, ma non perché pero no gli importasse dei poveri, porque le importaran los pobres, ma perché era ladro. sino porque era ladrón. E siccome teneva la cassa, Y como era quien cuidaba la prendeva caja, quello che vi mettevano dentro. tomaba lo que metían en ella. Questa storia Esta historia dell'amministratore del non fedele administrador no fiel sempre è attuale, siempre es actual, sempre ce ne sono, siempre los hay, anche a un alto livello. Pensiamo incluso a un alto nivel. a alcune Pensemos organizzazioni en algunas organizaciones di beneficenza, de umanitarie, beneficencia o humanitarias che hanno tanti que impiegati, tienen muchos empleados, muchos, che hanno una struttura que tienen una estructura molto ricca di gente muy rica en gente e alla fine arriva y ai al poveri final llega a los il pobres 40%, el 40%, perché il 60% è porque per el pagare lo 60 stipendio es para pagar el a tanta sueldo gente, no? de tanta È gente. un modo Es un modo di prendere i soldi dei poveri. de tomar el dinero de Ma la los risposta di pobres. Gesù, e qui Pero la respuesta de voglio Jesús, fermarmi. y aquí quiero I detenerme, poveri infatti li a los avete pobres sempre de con hecho voi. los tienen siempre con ustedes.
Questa è una verità. Esta es una verdad. I poveri, A los pobres, infatti, de hecho, li avete sempre. los con voi. tienen siempre con pobres ustedes. Los pobres Ci están. sono. Ce ne sono tanti. Hay tantos. C'è il povero Está el che pobre noi vediamo, que vemos, ma questa è la minima parte. pero esta es la mínima parte. La grande quantità dei poveri La gran cantidad de los sono coloro pobres che noi non vediamo, son aquellos que no i vemos, poveri nascosti, los pobres ocultos. che noi non vediamo perché Y nosotros no entramos los in questa vemos cultura porque entramos dell'indifferenza en esta cultura de la indiferencia, che è negazionista. que es negadora. E neghiamo, Y non negamos, ci sono no, tanti, no hay tantos, non si vedono. no se ven. Sì, in quel caso. Sí, ese sempre caso, siempre diminuendo la disminuyendo realtà dei poveri. la realidad de los pobres. Ma ne sono tanti, tanti. Pero hay tantos, tantos. O anche se non entriamo in questa cultura O también, dell'indifferenza, si no entramos en esta cultura de la indiferencia, c'è un'abitudine di hay una vedere i costumbre poveri come de ver a los pobres ornamenti di una città. como Ma sì, adornos ci de una sono, ciudad. come le Sí, statue, los hay, ci como sono, las si estatuas, vedono. sí, los Sì, hay, quella se vecchietta ven. che chiede limosina, Sí, esa quella- viejita que pide limosna, aquel otro, ma come una cosa normale. pero como una cosa è parte normal. della ornamentazione Es della parte città, de los adornos de la ciudad, avere dei poveri. tener pobres. Ma la grande maggioranza Pero la gran mayoría sono i poveri son los vittime pobres víctimas delle politiche economiche, de las políticas económicas, delle politiche de finanziarie. las políticas financieras. Alcune recenti statistiche Algunas recientes estadísticas fanno il hacen riassunto così. el resumen así. Ce ne sono tanti soldi Hay mucho nelle mani dinero dei pochi en manos de pocos e tanta povertà y mucha pobreza in tanti, en molti. tantos, en muchos. E la Y povertà esta es la pobreza di tanta gente vittima de mucha gente víctima della ingiustizia strutturale de la injusticia estructural dell'economia mondiale. de la economía mundial. E tanti poveri Y che muchos pobres provano vergogna que di far sienten vedere che non vergüenza arrivano a de fine hacer mese. ver que no llegan a fin de mes. Tanti poveri Muchos pobres del ceto medio de la clase media che vanno di nascosto alla que van Caritas a e di escondidas a nascosto Cáritas chiedono y a escondidas piden e provano vergogna. y sienten vergüenza. I poveri sono molto Los più, pobres son muchos ricchi. más que los ricos. molto, molto. Mucho, mucho. E quello che dice Gesù è vero. Y lo que dice Jesús es verdad. I poveri infatti A los li pobres, avete de sempre hecho, con voi. los tienen siempre con ustedes. Ma io li vedo, Pero yo los veo, io me ne accorgo, me doy questa cuenta realtà, de esta realidad, soprattutto della sobre realtà todo de la realidad nascosta, oculta. coloro che provano vergogna di Esos que dire sienten che non arrivano vergüenza a fine mese. de decir que no llegan a fin de mes. Ricordo che Recuerdo que a Buenos Aires mi en avevano Buenos detto Aires me habían dicho che l'edificio di una fabbrica que el edificio de abbandonata, una vuota fábrica abandonada, da anni, vacía desde hace años, era stato abitato, era habitado da una quindicina di famiglie por che unas erano 15 arrivati familias que in habían in quegli llegado ultimi mesi. en esos últimos meses. Io sono andato lì. Fui hasta ahí. Erano famiglie Eran con familias bambini, con niños che avevano preso ognuno y habían una parte tomado della cada fabbrica uno una parte de la abandonata per fábrica vivere. abandonada para vivir. E guardando Y mirando, ho visto che vi ogni famiglia que aveva cada familia dei tenía mobili buoni, celulares buenos, mobili che ha un ceto celulares que tiene la medio, clase avevano la media, televisione, tenían televisión, ma sono andati pero lì perché non habían ido potevano ahí pagare porque l'affitto già. no podían pagar la renta. I nuovi poveri Los nuevos pobres
che devono lasciare que deben dejar la casa la perché non casa possono pagarla, porque no pueden pagarla, vanno lì. van ahí, L'ingiustizia en esa injusticia dell'organizzazione de la economica organización económica o financiaria o che li porta financiera così. que los lleva así. E tanti ne Y son sono. muchos, muchos, A tal punto che hasta el punto que li incontreremo los encontraremos nel giudizio. en el juicio. La domanda prima che ci La farà primera Gesù pregunta que nos hará Jesús es, è: come vai con i poveri? ¿cómo andas con los pobres? Hai dato da mangiare? ¿Les has dado de comer? Quando eri in carcere, Cuando estuvo ¿Lo en la visitaste? cárcel lo in visitaste, ospedale lo hai visto? en el hospital lo viste, Hai assistito la vedova? asististe a la l'orfano? viuda, al huérfano, Perché lì ero porque io. ahí estaba yo. E su questo saremo Y giudicati. sobre esto seremos juzgados. Non saremo giudicati No seremos juzgados per il lusso por el lujo o i viaggi o los che viajes facciamo que hacemos o l'importanza o la sociale che importancia avremo. social que Saremo tenemos. giudicati Seremos juzgados per il nostro rapporto con i por poveri. nuestra relación con los pobres. Ma se io Pero oggi si yo hoy ignoro i poveri, ignoro a los pobres, li lascio da parte, los dejo de lado, credo che non ci siano. creo que no existen, Il Signore el Señor mi ignorerà me ignorará nel giorno del giudizio. el día del juicio. Cuando Jesús dice, Cuando "I Jesús poveri li dice avete a los sempre con pobres los tienen siempre vuol con dire ustedes, quiere decir sarò yo sempre con voi nei estaré poveri. siempre con ustedes en los pobres, Sarò presente lì. estaré presente ahí. E questo Y esto non è fare il comunista. no es hacerse el comunista. Questo è il centro del Vangelo. Este es el centro del Evangelio, Appunto che noi al punto saremo que giudicati nosotros seremos juzgados sobre esto.